रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व अहलिल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ तैर हुसैन तारड़, और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मोहतरम नाज़रीन, इस वक्त दुनिया के अंदर टोटल 72 फिरके मौजूद हैं। हर फिरका अपने आप को हक पर और जल्दी जाहिर करता है, उसके अलावा बाकी 71 फिरकों को गलत मानता है, मुशरिक काफिर गर्दानता है। तो ऐसे में बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि किस फिरके को माना जाए, किस फिरके की बात की जाए, किस फिरके के अहकामात पर चला जाए तो मैं जन्नत हासिल कर सकता हूँ। अब देखिए, 72 का 72 जो फिरका है, इसकी जो जंग जारी है, इसकी जो कोशिश जारी है, चाहे वो सुन्नी है, शिया है, अहले हदीस है, देवबंद है, जो भी फिरके हैं इसके अलावा भी, उनकी ये जो जंग जारी है ये है जन्नत के लिए। अगर अहले तशय्युअ हाथ खोल के नमाज पढ़ रहा है तो वो भी जन्नत जाने के लिए पढ़ता है। अगर अहले तशय्युअ मातम करता है तो वो भी उसको सवाब मानता है और जन्नत में जाने के लिए ही करता है। सुन्नी अगर तरावी पढ़ता है तो वो भी उसको सवाब मानता है और जन्नत जाने के लिए ही करता है। अच्छा, अब कोई ऊंची तलवार वाला है या इसके अलावा भी जितने फिरके हैं उनका भी तरीक़ाकार जो भी उसकी इबादत का है, उनके अपने मसलक के हिसाब से जो भी उनका तरीक़ाकार है, मैं उसकी वजाहत नहीं करता, नहीं मैं किसी फिरका बाजी में जाना चाहता हूँ। हर फिरके की कोशिश सवाब की नीयत से और जन्नत जाने के लिए ही है। अच्छा, ऐसे में एक आम मुसलमान, मेरे वक्त जैसा एक आम बंदा, आम मुसलमान जो है वो बड़ा कंफ्यूज है। वो हर फिरके का मुताला भी करना चाहता है और वो चाहता है, उसको पता नहीं चलता कि हक फिरका कौन सा है। अगर वो किसी फिरके के जो आलिम हैं उससे रिजू करता है तो वो कहता है कि हमारा फिरका हक पर है, उसके अलावा बाकी फिरके सब मुशरिक हैं, बिदअत पे चल रहे हैं। लेकिन अगर वो उससे हट के दूसरे फिरके के पास जाता है तो वो भी यही बात करता है। अब ऐसे में वो क्या कर सकता है, वो कौन से फिरके को अपना सकता है, किस फिरके में जा सकता है? ये आम मुसलमान के लिए एक बहुत परेशानी का आलम बना हुआ है। एक तो वो मुसलमान है जो लकीर के फकीर हैं, जो पैदाइशी किसी न किसी फिरके में दाखिल होते हैं। जैसे कि वालिदैन अगर सुन्नी थे तो बेटा भी सुन्नी है, अगर वालिदैन अहले तशय्युअ होते तो बेटा भी अहले तशय्युअ है, देवबंद है, अहले हदीस है। लेकिन अगर जब वो मुताला करता है, अपना जहन दौड़ाता है इन चीज़ों में, तो उसको ये जहन में अजीब तरह के सवाल तो उठते हैं। जाहिर बात है, सवाल तो उठने हैं। अब एक बंदा सोचता है कि एक फिरका हाथ खोल के नमाज पढ़ रहा है, एक फिरका हाथ बांध के नमाज पढ़ रहा है। अब उसमें बंदा कंफ्यूज तो है कि जाहिर बात है, अब हाथ खोल के पढ़नी है या हाथ बांध के पढ़नी है। अब टांगे खोल के पढ़नी है नमाज या टांगे पांव साथ मिला के नॉर्मल तरीके से रख के पढ़नी है। इस चीज़ों में, इन सब चीज़ों में अब शिया सुन्नी का जिस तरह एक अपना है, रोजे की टाइमिंग का भी फर्क है। अब शिया मातम को जायज़ मानता है, तरावी नहीं पढ़ता, सुन्नी तरावी में पढ़ता है, मातम को नाजायज़ मानता है। इसके अलावा भी शिया सुन्नी फिरकों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक दूसरे से मुशाबत नहीं रखती, एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल है। और हमारे उलमा हजरात भी माशाअल्लाह से वो भी इस पे जो है पेट्रोल ही डालते हैं, इस आग को बुझाने की कोशिश करने की बजाय इसे और भड़काते हैं। फिरका वारियत पे गुफ्तगू होती है। हमारे उलमा इकराम को जहाँ मौका मिलता है वो अपना किताब जो भी है उनका वो फिरका वारियत के ऊपर ही करते हैं, क्योंकि उन्होंने भी फिरकों को तोड़ना है, हमें फिरकों में बांटना है, इस उम्मत को फिरकों में बांटना ही है। उनका मकसद यही है कि उम्मत फिरकों में बटी रहे। लेकिन असल कोशिश ये होनी चाहिए उलमा इकराम की, मेरी जो अपनी एक नाक़िस सोच है, मैं किसी फिरके की किसी उसकी बात नहीं कर रहा,
علماء کرام کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ فرقہ بازی کو چلو ختم نہیں کیا جاتا تو کم تو کیا جا سکتا ہے، اس آگ کو کم کیا جا سکتا ہے، اس کو بجائے اس کے اوپر پیٹرول ڈال کے اس کو بھڑکانے کے اس آگ کو تھوڑا کم کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک عام مسلمان جب کنفیوز ہو جاتا ہے فرقوں سے تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ دین سے ہی دور ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میں نماز تو پڑھنا چاہتا ہوں، میری کئی ایسے نوجوانوں سے گفتگو ہوئی ہے تو ان کا سوال مجھ سے یہی ہوتا ہے کہ میں نماز تو پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میرے والدین پہلے سنی تھے پھر دیوبند ہو گئے، تو میں کیا کروں، میں کس طرح نماز پڑھوں، دیوبندوں کے طریقے سے پڑھوں، دیوبند مسلک کے مطابق یا اہل سنت مسلک کے مطابق، یا میں شیعہ مسلک کے مطابق ہاتھ کھول کے پڑھوں یا اور کوئی مسلک کے مطابق پڑھوں۔ تو یہ بڑی کنفیوژن ہے عام مسلمان کو، جو میرے جیسا مسلمان ہے، کم پڑھا لکھا مسلمان ہے، وہ کوشش کرے کہ ان کنفیوژن میں نہ جائے، اپنے آپ کو فرقوں کی دوڑ میں شامل نہ کرے۔ دیکھیے سوال پوچھا جاتا ہے، آج کل ہمارا ایک عام روٹین ہے کہ ہم کو یہ نہیں پوچھتا کہ کس مسلمان ہو، مسلمان کے بعد جو سوال اہم پوچھا جاتا ہے وہ یہی پوچھا جاتا ہے کہ کس مسلک کے مسلمان، سنی ہو، شیعہ ہو، دیوبند ہو۔ دوستوں میں بھی اب ہم جو رشتہ داریاں بھی ہوتی ہیں تو اس میں بھی یہ سوال بڑا اہم اور سب سے پہلے رکھا جاتا ہے کہ مسلک کیا ہے، سنی ہے، شیعہ ہے، دیوبند ہے، اہل حدیث ہے، کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے۔ تو بھائی ان مسلک سے نکلنے کے لیے جو ایک سادی سی راہ میری سمجھ میں تو آتی ہے وہ یہی ہے کہ ہم شاید ہی اس کی گہرائی تک پہنچ سکیں، کیونکہ ہر مسلک اپنے دلائل پر، اپنے حقائق پر سچا ہے، وہ ڈٹا ہوا ہے، تو ہم ان مسلک کو نہیں چھیڑ سکتے۔ تو ہمیں قرآن پاک سے ہدایت لینی چاہیے، ہمیں نبی پاک کی سنت کے طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے، ہمارے جو بھی مسائل ہیں ہمیں ان کا حل قرآن پاک سے دیکھنا چاہیے کہ قرآن پاک اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ باقی اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان فرقوں میں سے کون سا فرقہ حق پر ہے اور کون نہ حق پر ہے۔ اگر فرقوں کی بات سنتے ہیں تو فرقے تو یہی ہے کہ ہر فرقہ اپنے علاوہ باقی سب فرقوں کو کافر ہی کہتا ہے۔ تو عام مسلمان کے لیے یہی ہے کہ نماز نہ چھوڑیں، دین سے دوری اختیار نہ کریں، نماز پڑھیں۔ آپ کو مسلک آپ کا شیعہ ہے، اہل تشیع مسلک سے تعلق ہے، آپ ہاتھ کھول کے پڑھ رہے ہیں تو اللہ کو یاد کر کے پھر پڑھتے رہیے۔ اگر اہل تشیع نہیں ہے، دیوبند ہیں، سنی ہیں، جو بھی مسلک ہے، آپ جس مسلک کے ساتھ بھی ہیں اسی مسلک کے ساتھ جڑے رہیں اور نماز پڑھتے رہیں، قرآن پاک سے ہدایت لیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر اللہ کریں۔ اللہ پاک کا سب سے بہترین چیز ہے اللہ پاک کا ذکر۔ جب آپ تنہائیوں میں بیٹھ کے اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ پاک سے ہدایت کی دعا کریں کہ اللہ پاک ہم کو روشنی دکھائے، اس سمت ہم کو اللہ پاک ہی دکھا سکتا ہے، صحیح سمت کیا ہے، کون سا فرقہ صحیح ہے، کون سا رستہ صحیح ہے۔